समस्त को नमस्कारम अयो आज्ञा मुझे ए कलिंग राज्यर सीरी 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 कटप्पा मुहांती आज्ञा ना कहार नियंती ना कहा को दियंती अयो जेतिकी नियंती सेतिकी दियंती आउ अन्ना सार पाकरे काम करती है अयो आज्ञा एक को 11 करिकी जा भंचिला ए मो पच पकटरे सुलुलु करी पुरांती है अयो सेति पाए ए छो खंड गाँ लोक मत डाकती है कटप्पा मुहांती आज्ञा समस्त भलर मंदरे सुकर दुकरे ए मुहांती ना साहाय्य करती अयो अरे धोंगरा धांगरी मान के जोट करो करो निधीरी पड़ुचे झाला अरे ठेंगुआ बूढ़ा छोरा जहाँ के दरकार मते जुगा जोग कर आइयो धीरे 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 खसरी आसंती ए मुहांती धीरे धीरे खसरी आसंती धीरे धीरे खसरी आसंती ए मुहांती धीरे धीरे खसरी आसंती अनगर काम करी सारा दिन जाइसी सरी अनगर काम करी सारा दिन जाइसी सरी नेहले कुटी पोकांती धीरे धीरे खसरी आसंती ए मुहांती धीरे धीरे खसरी आसंती पुष्प ध्वज गीते लेखंती ए मुहांती धीरे धीरे खस खस धीरे धीरे खस खस धीरे धीरे खसरी आसंती अयो समटा आसिकी कोटी पहुंची गलानी रे मुए जाय किछि काम करिनी रे बापा एबे जदी अन्ना सारे आसी गला ना ताहेले तो मो भेल्लाटा बुड़ी जीव हे ताले ठीक अछि मते किछि कामटा करबा को जीवा को हेब हे ओम जयंती मंगलाकारे भद्रकाली कपालिने दुर्गा क्षमा शिवधत्री सहस्रधा नमस्तुते जय मां दक्षिणकाले माला तोरी कृपा दृष्टि मो मथा ऊपर थाउलो मां तोरी आशीर्वाद मो मथा ऊपर थिले मु निश्चय दिन न दिने मो लक्ष्य स्थल रे पहुंची परिबिलो मां जय हो मां दक्षिणकाले
ମୋ ଆନ୍ନା ବିହାରୀ ମୋ ଓଡ଼ିଆକୁ ବାପା ବିହାରୀ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମୋର ଦକ୍ଷିଣ କାଳେ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ଥିଲେ ହିମାଳୟ ଆଉ ଥରେ ଅଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ମାଡ଼ି ଆସେ ମହାପ୍ରଳୟ। ଆଜିର ମଣିଷ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ମଣିଷ ପଣିଆ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦରକାର ବୋଲା ବୋଲା ଟଙ୍କା। ଆୟୋ ଏକି ସାରେ ଆପଣ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେଇଛନ୍ତି ହେ ମହାନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ସଦା ସର୍ବଦା ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ହଉଛି ତାହେଲେ ଶୁଣ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ସାରେ। ଏମିତି ଏକ ଦିନ ଥିଲା ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମହାରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ମୋ ପ୍ରେମିକା ଥିଲା ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାଟା ମୋତେ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତାରଣା କଲା। ହେ ମହାନ୍ତି ସାରେ ମୁଁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି ମହାନ୍ତି ସାରେ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାଟା ମୋ କଥା ଜମାରୁ ଶୁଣିଲାନି ମହାନ୍ତି। ହେଲେ କେମିତି ସାରେ ନିଜେ ରାଜ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟକୁ ବାହା ହେଇଗଲା। ସାରେ ମହାନ୍ତି ସାରେ ପରିଶେଷରେ ହାତ ବି ଯୋଡ଼ିଲି ମହାନ୍ତି। ହାତ ବି ଯୋଡ଼ିଲେ ହେଲେ ସେଦିନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାଟା ମୋ କଥା ଶୁଣିଲାନି ମହାନ୍ତି। ସାରେ କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ମହାନ୍ତି? ହେଲେ କାହିଁକି ସାରେ? କାହିଁକି ନା ମହାନ୍ତି ମହାରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଧନ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଇ ଗରିବ ପ୍ରେମିକ ମନଟା ହାରିଗଲା ସାରେ। ସେଇ ଦିନଠୁ ମହାନ୍ତି ସେଇ ଦିନଠୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ମହାନ୍ତି। ସାରେ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୁଣି କାଣ କି ହେ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଘର କରିଛା ରଖାର ରାଜଗାଦିରେ ମୁଁ ବସିବି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଘର କରିଛା ରଖାର ରାଜଗାଦିରେ ମୁଁ ବସିବି। ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବି ମୁଁ ତାହାକୁ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବି ମୁଁ ତାହାକୁ କନାଇ କନାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଘର କରିଛା ରଖାର ରାଜଗାଦିରେ ମୁଁ ବସିବି। মথা সিঁদুর হস্তে পছিবি প্রতিজ্ঞা মোহর পূরণ করিবি। সারে মহান্তি সারে মথা সিঁদুর হস্তে পছিবি প্রতিজ্ঞা মোহর পূরণ করিবি। রেখে পুষ্পধ্বজ স্বামীকু তাহার রেখে পুষ্পধ্বজ স্বামীকু তাহার গোড়াই গোড়াই পড়িবি। স্বর্ণপ্রভা ঘর কৰিছা ৰখাৰ ৰাজগাদিৰে মই বসি। আয়ো
एते दुख सारे मते बहुत कष्ट होची सारे हेले किंतु सुनंतु सारे आपण जमारू भी चिंता करंतु नहीं सारे मु आपण को जेमिति कहूची सेमिति करी चलंतु सारे हे महांते सारे मते वर्तमान कोन करिबा को पड़िबो सही कथा कह महांते ए सारे पाखो को आसंतु सारे मु आपण को भल्ल भाबरे बुझाई दउची हे महांते सारे तो बुद्धिटा को शत सलाम करुची महांते टेक्नोलॉजिया कथारे पराची महांते कौन की सारे प्रसाद खाइब निज तुंडे मोइठा पोछिब परमंडे निसारती तू मोर साथी जखड़ा बखड़ा रेडी हेले मद करू नए आज सारा राती पार्टी ए नालिया बोतल को मो बंधु नथिले मोर कोनोसी असुविधा ना आपण ठीक कही जंती बंधु हेले बंधु आपणक आसीबारे एते विलंब केमिति हेला बंधु छाड़ा बंधु से बड़ भाई रो कथा बड़ भाई कैसी मो काले मधुआ हेले टिकिए झगड़ा हो बड़ भाई को जीवन शेष कर देनी ओ बंधु आपण रागी जाउचंती कहे की बंधु राग जे परम चंडाल ता साथे बुलु थाए काल मु आपणक मन कथाटा बेश भल भावरे बुझी पारुछि बंधु सेथि पई तो मो बंधु पई मु गोटाए उत्तम व्यवस्था करिछि ना बंधु है वो तो एमिति बंधु हबे महांती सोला तू मते एमिति हाहाट करी ओनेचु कहे की सारे जा महांती जा मो बंधु पाए किछि गोटे पिया पीर व्यवस्था करिबु ना ताले ठीक अछि सारे एने मु जाय के आसछि हे हां महांती जा हां
हे महंते सारे याकू ही कहंती महंती कौन नई पड़ी थिबा जतिकी बेले पिठाए माइबा सतिकी बेले हे महंते सारे वर्तमान महाराजंको सान भाई आदर्श सामंत राय को नहीं जीवा सही आम राजा उआसकू हाँ सारे आउ आजी राति रे घटाइबा एई कहानी रो मुख्य गंड